Počkej, kde mi to svieti na plešinu najlepšie? Pozdravujem všetkých fanúšikov motoršportu a F1 zvlášť. To je neuveriteľné. Nová predajňa Panta Rhei v Auparku. A my tu máme totálnu plnku, priatelia. Klobúk dole. Wow. Keby mi niekto povedal pred 10 rokmi, keď som začal komentovať Formulu 1, že vypredáme takto kníhkupectva, že stovky a stovky fanúšikov prídu kecať a klábosiť o F1, tak jasné, že by som nikomu neveril. Ale je to realita. No, to musím predýchať. Poďme privítať hlavnú hviezdu. A som strašne rád, že medzi nás prichádza bývalý mechanik tímu McLaren, autor bestselleru Mechanik. Dámy a páni, pán Marc Priestley. Thank you. Thank you so much. That's such a kind welcome, and I'm so pleased that so many people have turned up today. I think we're both kind of over the moon with this, aren't we? Surprised, very pleasantly surprised, and we really thank you all. So, yeah, really appreciate it. Ďakujem veľmi pekne, že ste dneska všetci prišli. Sme z toho úplne hotoví, že koľko vás je. Hrozne sa teším a ďakujem za toto krásne privítanie. Thank you. Mark, to iba začíname. Inak pozdravujeme aj na diaľku cez livestreamy. Keď ste nemohli prísť, náhodou ste chorí, skoré uzdravenie a takýmto spôsobom vás zdravíme. Ideme si spraviť taký maličký kvíz. Dobre, je to veľmi dôležité na úvod. Kto z vás má knihu Mechanik? Wow. OK, a kto nemá? Dobre, v poriadku, v poriadku. Get out! Avon, ten, kto nemá knihu, Avon. Keď si ju teraz kúpite, tak dostanete automaticky 20% zľavu. Aj na ďalšiu úžasnú knihu z vydavateľstva Mamaš. Total Competition, nemilosrdný šampionát od Rossa Browna. Takže taký dvojbalíček. A teraz, keď sme videli tie knihy všetky, že kto z vás si ju chce dať podpísať? Mark? I might need a new pen. Yeah. Asi budeme potrebovať ďalšie pero. And what about your hand? Yeah, and that as well. Thank you, though. I really appreciate it. And there'll be lots of time after we've had a chat here on stage to meet as many of you as we can and to sign as many autographs, take pictures. So do hang around. Bude čas na podpisy, rád sa s vami odfotím, veľmi sa teším, že ste tu, takže keď zostanete až do konca, tak po besede určite bude šanca na krátke osobné stretnutie so mnou. Dobrá správa je, že lietadlo Markovi letí až zajtra. OK, takže má celú noc na to, aby sa nám mohol venovať. Chceme vás veľmi pochváliť, aké ste úžasné, disciplinované publikum. Wow, fantázia. Zdravíme aj všetkých vonku pred kníhkupectvom Panta Rhei. Takú šóru som naozaj ešte nikdy asi nevidel. Mark, otázka na teba. Sme v nádhernom novom kníhkupectve. Aké knihy máš rád? Ktorá je tvoja najobľúbenejšia? Yeah, so, okay, good question. I do read a lot of books, actually, around Formula One, but also outside of Formula One. I think some of my favourite Formula One books, Damon Hill's book, I really enjoyed. Has anybody read Damon Hill's book? Yeah, okay. Yeah, okay. Well done. Takže čítam veľmi veľa. Jedným z mojich obľúbených autorov je Damon Hill. Neviem, kto čítal Damona Hilla z vás. Well, I can recommend it. Yeah, it's a good book. I have also read Ross Brawn's book, which you can get today with a discount when you buy mine. But yeah, there's a lot of good books around Formula One, but I think when I sat down to write mine, it was coming from a different perspective. So that's a book that I haven't really read anywhere else before. So that was the motivation behind writing it. Čítal som aj knihu Rossa Browna, ktorý si dneska môžete kúpiť so zľavou, ale musím povedať, že keď som písal moju knihu, skúšal som ju písať z inej perspektívy, ako ostatné Formula 1 knihy na trhu. Poďme si spraviť ešte taký prieskum trhu, pretože stretávame sa v Bratislave, ale ja veľmi dobre viem, že my tu máme v podstate takú internú súťaž, že kto najďalej, odkiaľ prišiel. Tak schválne, aj z Českej republiky, Pšahajo?
Ale niekto podľa mňa došiel ešte ďalej. Z východného Slovenska? Svidník. Cipána. Košice, že? To už je stará známa firma. No tak kričte. Odkiaľ ste? Bardejov. Stará ľubovňa. Neuveriteľné. Klobúčik dole. Ďakujeme veľmi pekne. Príde samozrejme čas aj na vaše otázky. Let's have a seat. Okay. Naše staré kosti nech trošku ponaťahujeme. Ešte jedna otázka o knihách. Aký je tvoj taký, že obľúbený výrok? Môj Niki Lauda ich má napríklad strašne veľa a jeden z mojich najobľúbenejších je, že v živote sú aj dôležitejšie veci ako víťazenie, napríklad zostať nažive. Yeah, that's a good one. My favorite is, in fact, my favorite comes from a guy who I worked with for a long time, Kimi Räikkönen. I'm sure you all know this quote. Leave me alone, I know what I'm doing. Yes. Môj obľúbený citát je od jazdca, s ktorým som teda priamo pracoval. Je to Kimi Räikkönen. Určite poznáte ten jeho známy zvuk. Števo, urob to. A jeho výrok je, že nechaj ma tak, ja viem, čo robím. Je to slávny výrok a ja som miloval každú stranu tvojej knihy. A hlavne ja som už teraz netrpezlivý, že kedy konečne bude dvojka. Yes, part two. There's definitely a part two. There's a lot of stories in this book for those that haven't yet read it. There's a lot of stories from my 10 years at McLaren, but there are also a lot of stories that I still have, in here for maybe a future book. And I am already writing a second book right now. It's only at the very beginning, but there is another one coming. Určite bude druhá časť. Je veľa príbehov, ktoré som spísal v Mechanikovi z mojich časov v McLarene, kde som pôsobil 10 rokov, ale je ešte veľa príbehov, ktoré mám v hlave. Takže určite bude druhá časť a áno, pracujem na druhej knižke, ale zatiaľ som veľmi, veľmi na začiatku. Dobre, tešíme sa na budúcoročné Vianoce, môžem tak pomaličky prezradiť, ale určite ja predbehnem našich úžasných fanúšikov, určite sa niekto spýta, prezrad nám nejakú historku s Kimim Räikkönenom, ktorú si nemohol napísať do knihy a ktorú nám môžeš takto tu povedať. My to nikomu neposunieme. Nobody else is listening, right? No. One that I didn't make the book. I mean, there's some very good stories about Kimi Räikkönen in the book. Most of the stories about Kimi that are not in the book, I can't tell because somebody will get arrested. V knihe je veľa príbehov o Kimi Räikkönenovi a sú aj niektoré, ktoré sa tam nedostali, ale to z dobrého dôvodu, lebo keby som tieto historky spísal, tak by určite niekoho zavreli. He was such a funny guy to work with, an amazing racing driver. I mean, one of the fastest racing drivers I've ever worked with. When Kimi was in his prime in sort of 2005, I think he was the fastest driver that I've ever worked with. But on top of that, he was also a brilliant human being. And the bit when you see Kimi being interviewed on television, that's the real Kimi because he hates being interviewed. But the really real Kimi is the guy that you go to dinner with or the guy that you go and have a drink with after work because then he's just like any of us. He's just like any of us, apart from the fact he's got millions and millions of pounds in the bank. But he's just a normal guy who likes to have a drink and likes to have a party with his friends. And I was very fortunate to become a friend as well as a colleague over the years. Takže Kimi je jeden fantastický človek, je hrozne vtipný. Je to teda samozrejme skvelý jazdec v tých svojich časoch najväčšej slávy okolo roku 2005. To bol aj najrýchlejší jazdec, akého som poznal. A ak sa pýtate, či Kimi je taký, ako keď dáva rozhovory do televízie, tak áno, to je presne on. On nenávidí dávať rozhovory, preto je taký, aký je. Ale zároveň je to jeden úžasný človek, s ktorým môžete ísť na večeru, na drink po práci. A je to jeden obyčajný chalan. Teda okrem toho, že má milióny na účte, tak je to rovnaký človek ako my všetci, s ktorým je proste sranda. A bol to skvelý parťák, keď som s ním pracoval. Dobre, ale musím dať doplňujúcu otázku, ktorá sa vyslovene núka. Je pravda, že keď ste chodili na party s Kimim, takže vždy musela byť nejaká osoba, ktorá strážila jeho peňaženku? Somebody had to watch Kimi because okay. because
Kimi could get himself into all sorts of trouble. I mean, I'll very briefly tell you a story. I'm sorry, might be a long one. There's a story in the book where we went away on holiday with Kimi at the end of one season, and we went out drinking one day. We're up in Lapland in northern Finland, very cold, out in the snow. It got dark about 3 o'clock in the afternoon, and we'd come back, and we'd all had a bit of a drink. And we came back into this big house of Kimi's, and inside the hallway is a series of drying cupboards. So you take your snow clothes off and your boots, and you put them in these warm cupboards to dry out. And we came back in, and we couldn't find Kimi. And he'd just gone. He disappeared. And everyone's Maybe he was having a shit. Maybe. But we searched everywhere for Kimi. We couldn't find him, and people started to get worried because it was minus 28 degrees outside. You know, if you're stuck outside, you're probably dead. So we're really worried. And after searching this house for about an hour, eventually somebody found Kimi asleep in one of the drying cupboards in the hallway. So he's curled up in a ball and gone to sleep. And that was Kimi. Keď sme chodili von s Kimim, tak nebolo treba strážiť Kimiho peňaženku, ale samotného Kimimho, lebo on je teda majster v tom, že sa vždy dostane do nejakého prúseru. A keď sme s Kimim raz boli na dovolenke vo Fínsku, v Laponsku, tak sme sa vrátili večer zo žúrky. No večer, už o 3:00 bola vlastne tma. A bývali sme v takom obrovskom dome, kde keď sa vošlo, tak boli také špeciálne skrine, do ktorých sa dávali mokré veci. Keď prídete zvonku, tak si vyzujete topánky, bundu a proste dá sa to do tejto sušiakovej skrine. A teda už sme vošli do toho domu a zistili sme, že Kimi nie je s nami, že on zmizol. Ale vonku bolo minus 28 a my sme sa strašne báli, že on sa niekde vonku zabudol a zamrzne. Tak sme ho asi hodinu hľadali, nikto ho nevedel nájsť. Až potom niekomu napadlo ísť pozrieť tie sušiakové skrine a on spal v jednom z tých šuflíkov. Takže to je Kimi. Ja inak milujem tieto preklady, lebo vlastne na rovnakom fóre sa vieme zasmiať dvakrát. Tak. Poďme na súčasnú sezónu a začneme tvojim tímom, tvojim McLarenom. Čerstvý svetový rekord, najrýchlejší pitstop, 1 sekunda 98 stotín s tými obrovskými veľkými pneumatikami. Ako je to možné? Kde je limit? It is amazing, isn't it? I mean, I'm amazed, and I was part of this process. I'm still amazed by what we're able to achieve. And I always think, you know, how incredible is it? I mean, how difficult would it be to get 20 of us in this room to do anything in 2 seconds? It's hard, right? To get everybody to coordinate and do the same thing within 2 seconds, let alone doing that under the pressure that these guys do it under. So it is amazing, but it comes from focusing down on the tiniest details in every single part of it. And it's amazing when you you really break down the 2 seconds of a pit stop, you can explode it into its many different parts. And when you start to improve every single one of those by a tiny amount, you know, you find quite a significant improvement. And that's how they've done it. But it is very impressive. The limit, I don't know. I mean, we're getting close to the limit of what a human can achieve physically. And everybody says to me, you know, how could we improve it even further? The only way really to make any significant leap forward from here is to automate some of the processes. So actually one of the slowest parts of a pit stop is lifting the car off the floor. Quite often the wheel gun guys have taken the wheel nut off before the car's off the floor. And so you could automate that process with a hydraulic jack that's already under the car, or drive the car onto a ramp, for example. But the rules, the regulations in Formula One currently don't allow that. So we're very close to the limit of what humans can achieve. But actually the most impressive thing is being able to do that every single week. And that, I think, is something that's really, really impressive. Držím ti palce, Saši. Nevynechaj nič, žiadne slovíčka, dobre? Ten výkon bol naozaj fantastický a ja som očarený, čo všetko vlastne dokážu. A ak sa pýtaš, aký je limit, čo sa ešte dá dosiahnuť,
tak predstavte si, že by 20 z nás sa mali skoordinovať na aktivitu, ktorá trvá 2 sekundy. A to je jedno, čo to je. Že teraz sa to vlastne, javí sa to skoro nemožné a títo ľudia nielen, že sa dokážu skoordinovať 20 na tú istú aktivitu, ale robia to pod tlakom toho výkonu, ktorý v tom pitstope ako keby vzniká. A je to samozrejme možné iba vďaka tomu, že oni sa obrovsky nafokusujú, že sa sústredia, majú každý moment geniálne nacvičený a každý ten mikromoment je rozložený na rôzne časti, že aj ten dvojsekundový úsek sa dá rozdeliť na mikročastice a tie sa dajú zlepšiť. Iba vďaka tomu sa zvyšuje tá výkonnosť. Ale ja myslím, že sme dosiahli aj fyzické limity toho, čo človek dokáže ako človek. Takže jedinú ďalšiu možnosť, ktorú ja by som videl, ak by sa malo niečo zlepšiť alebo nebodaj zrýchliť, by bolo cestou automatizácie. To znamená, že by sa muselo robiť napríklad niečo inak pri prezúvaní tých pneumatík, že by sa používala hydraulika alebo rampa alebo niečo podobné, ale to zase nedovolujú pravidla F1. Takže ja by som chcela vyzdvihnúť, že áno, je to fantastické a je to fantastické, lebo títo chalani, tento tím, to dokáže zopakovať každý týždeň znova. Sorry. Skrátená verzia, konzistencia je kľúč a ja vždy tak rád hovorím, že ten kvalitný pitstop, on musí byť ako to žmurknutie, že žmurknete a zrazu monopost tam nie je. Samozrejme, v prípade, ak nejazdíte za Ferrari, že? A hľadajú ešte 4. pneumatiku. A v tejto sezóne sme boli zároveň svedkami mnohých chýb dlhých pitstopov. V čom je podľa teba problém? Je to nedostatok tréningu, alebo už sú aj tie samotné kolesá príliš veľké? A ako je možné zabudnúť 4. pneumatiku? When you watch these things on television, it always looks like a comedy. It looks funny, doesn't it? But I can tell you, when you're in that situation, there's nothing funny. It's not funny at all. I mean, I remember a pit stop that I was involved in back in, I think, 2002 at McLaren, where, and I think this is in the book as well, actually, our radios had been interfered with by a taxi company. So we're on the same frequency as a taxi company at the British Grand Prix. And we were calling David Coulthard and Kimi Räikkönen in for pit stops, and they weren't coming. And yet on another lap, they'd think they heard the call for a pit stop and just turn up. And we look like idiots because we're there. We've got no tyres. We weren't expecting them to turn up. But on the television, it just looks like chaos. So I have a lot of sympathy for anyone who's involved in a pit stop that goes wrong. It's normally something much more complicated than it seems. It's not that somebody forgot a tyre, it's a communication problem or somebody's turned up unexpectedly. But it is really hard. And when you're in these pit stops, the pressure of knowing there are millions of people watching, millions of fans who are relying on you to deliver that pit stop because they want their driver to win, right? And if the driver doesn't win because you've messed up a pit stop, for one guy, that's a huge amount of pressure. So I have a huge amount of sympathy, but it's a team process, and so we win and we lose as a team. It's very rarely as kind of silly or a silly mistake as it looks. It's normally something much deeper. Sorry, you're working hard today, right? It's all right. I have 3 coffees, it's fine. Takže keď to pozeráte v telke, určite to vyzerá ako komédia. Je to strašne vtipné, niekto urobil chybu, niečo dramatické sa tam udeje, ale keď ste vnútri a ste súčasťou tej zástavky, tak to vôbec nie je smiešné. Ja si spomínam, že v roku 2002, keď som robil ešte pre McLaren, tak sa nám na britskom Grand Prix stalo to, že do našej rádiofrekvencie sa omylom zapojila miestna taxislužba. Čiže my, keď sme zvolávali našich jazdcov, aby prišli na pit stop, tak oni nás nepočuli a potom okolo neskôr oni počuli taxikára a zdalo sa im, že my ich voláme na pit stop. Čiže oni prišli a my sme neboli pripravení, lebo sme ich nevolali a sme ich nečakali. A myslím si, že väčšinou, keď sa stane tento typ chyby, ktorý vyzerá, že niekto to spackal, tak je to väčšinou problém komunikácie a ja veľmi, veľmi sympatizujem. Lebo ten chaos, ktorý tam nastane, v podstate nikto si ho neprijal, tí ľudia pracujú pod obrovským tlakom, nielen, že chcú, aby vyhral ich jazdec, ale vedia, že sú na nich upreté oči milióny fanúšikov, ktorí tiež chcú, aby ich jazdec vyhral. Takže ten tlak je obrovský a ak sa niečo darí, tak je to tímové víťazstvo a ak sa niečo nedarí, tak je to tiež tímová prehra.
Takže určite to nie je hlúpa chyba, keď sa udeje chyba. No, nemuseli by to opakovať, ale nie o tom som chcel. Ja som strašne pyšný na túto našu trošku šibnutú formulovú rodinu a Mark už to môže vidieť. Tam sú fanúšikovia Mercedesu, Maxa, Sebastiana, McLaren samozrejme nesmie chýbať. Ice King, to je úplne super. Ideálny čas na vaše otázky, tak nehambite sa, zdvihnite paprču, lebo budem sa pýtať ja, to bude nadlho. V prvom rade. Nech sa páči. Great question. My favorite driver, I had the most fun working with Kimi Räikkönen, as I said. I had a lot of fun away from the racetrack, but also at the track. We became great friends. But I have an amazing feeling for Lewis Hamilton. I can see you're a Mercedes fan. I can see, Lewis Hamilton is one of the most complete racing drivers that I've ever worked with. Kimi was very fast, but Lewis was very fast, but also so dedicated behind the scenes. He would work really well with us as well. And I think the fact that he has 7 world championships tells you how good he is, right? So he was an amazing guy, still is an amazing guy, and I feel very lucky to have worked with him. Yeah. Môj obľúbený jazdec bol Kimi Räikkönen, ale musím povedať, že mám veľmi veľký rešpekt a úctu voči Lewisovi Hamiltonovi. Je to taký kompletný jazdec, nielenže je rýchly, je veľmi oddaný, pracoval veľmi, veľmi úzko s tímom svojich mechanikov. Veľmi som si to vážil a myslím si, že to, aký je dobrý, o tom vypoveda, že je aj 7-násobný šampión. Zostaňme teda pri Lewisovi Hamiltonovi ešte na slovíčko, lebo určite to mnohých zaujíma a ty ho poznáš asi najlepšie tuto z nás všetkých, čo si budeme klamať, ale čo si myslíš, koľko rokov sezón ešte bude jazdiť a myslíš si, že on priam zúfalo chce získať ten 8. titul? I think he is desperate for the 8th title. I think any racing driver will tell you that the records don't matter. It doesn't matter if I have the most. It does. It definitely does matter. And I know that Lewis Hamilton really wants to get that 8th title. And I think, you tell me if you agree, but I think Lewis is still driving at an incredibly high level. I think he's still one of the best drivers out there. This year the car has not been so good, but they've kept going and they're getting closer and closer and closer. And I think if Mercedes can get a good car for next year, they still have a driver in Lewis Hamilton that's very capable of winning a championship. So yes, I think he could well get an 8th title. Myslím si, že chce zúfalo vyhrať 8. titul, lebo ak sa hráčov spýtate, že aké dôležité sú rekordy, tak väčšina z nich vám povie, že rekordy nie sú dôležité. Ale samozrejme, že sú. Určite chce vyhrať 8. titul. Myslím si, že by ste so mnou súhlasili, ale povedzte, že podľa mňa Lewis stále jazdí veľmi dobre. Nemá túto sezónu dobré auto, ale ak by mu Mercedes dal lepšie auto budúcu sezónu, tak myslím si, že má ten potenciál, že má to v sebe, aby ešte raz vyhral. No tak spýtajme sa ľudí, jazdí Hamilton dobre túto sezónu? A čo ten George Russell? Je lepší? What's your opinion about George Russell? I think George Russell has been an amazing addition to the Mercedes team. I mean, how hard is it to come in with Lewis Hamilton as your teammate? But that hasn't fazed him. He's been as good, and on many days he's been even quicker. So I think he also feels like a very good fit for Mercedes in terms of his interviews are very Mercedes-like. So I think he's the future of that team. And when Lewis eventually does decide to retire, they have a very good replacement with George Russell, I think. And he's got a long career ahead of him, and I think has all the talent to do as well as, to win championships. Myslím, že George Russell je skvelý doplnok do Mercedesu. Predstavte si, aké ťažké to musí byť pridať sa ako dvojka k Lewisovi Hamiltonovi. A ja myslím, že to zvládol veľmi dobre. Niekedy bol dokonca rýchlejší ako Lewis. A mne sa zdá, že sa veľmi hodí do takej tej korporátnej kultúry Mercedesu. Napríklad, keď dáva rozhovory, tak je to veľmi v štýle Mercedesu. Vie robiť rozhovory a myslím si, že má pred sebou veľmi dlhú kariéru a ak sa Lewis raz rozhodne skončiť s formulou, tak bude mať v Georgeovi skvelého následovníka a Mercedes bude mať výborného jazdca. Ďalšia vaša otázka na Marca Priestleyho. Nech sa páči.
Of this year, well, I mean, who's a Ferrari fan in the room? Kto je Ferrari fanúšik v miestnosti? Okay. Oni sa boja zdvihnúť ruky, lebo vedia, čo príde. Maybe I should be quiet. I think the disasters have probably been on the Ferrari side, haven't they, unfortunately? I think Ferrari have they seem like really obvious mistakes. They're never an obvious mistake. It's always more complicated, but they haven't got things right. In terms of the great strategies, I mean, look, if you look at last weekend's race, did everybody see the Mexican Grand Prix? Yes. It wasn't the most exciting race, was it? But No. No. But I remember watching the start and thinking, okay, they've put Max Verstappen on the soft tyres, Lewis Hamilton on the medium tyres, and I remember at the start of that race, once the first few laps had played out and Lewis had stayed with Max, I remember thinking maybe Mercedes have got this right. You know, maybe their tyre's going to go on longer and Max has got a pit. Maybe Lewis can actually take the advantage here. But it didn't work out that way, did it? So actually, Red Bull got that strategy right, didn't they? Because, yes, they got a faster car, but the soft tyre got them off the line quicker. And maintaining that track position, maintaining first place at the start was absolutely critical to winning that Grand Prix. Because had it been the other way round and Lewis had got away first, I think it would have been a very different outcome. So, you know, there's lots of occasions like that. I can't think of one in particular that really stands out, but I think Red Bull this year have got it right way more often than most teams, and that's probably why they've won. Takže otázka bola, že čo je najtragickejšie rozhodnutie tejto sezóny a čo je teda kľúčová geniálna stratégia. Tak samozrejme tragédia je Ferrari, ale tak to vieme asi všetci. A Inak vtipne to znie z tvojich úst, že aj ty o tom vieš, tak to už úplne všetci vedia. Počkaj, ale teraz mi musíš pomôcť. Takže, čo sa dialo v Mexiku? Juj, tam sa to veľa nedialo. Ale kľúčové bolo, že Red Bull sa rozhodol obuť Verstappenovi mäkké gumy, čo sa ukázalo ako víťazná stratégia, skrátená verzia. Red Bull v tejto sezóne má agresívnejšie stratégie, nebojí sa toho a aj vďaka tomu získal vlastne pohár konštruktérov. Áno, ale ešte tuto Mark hovorí, že Red Bull má dlhodobo najlepšiu stratégiu, že nemajú iba najrýchlejšie auto, že tie ich víťazstva prichádzajú naozaj zo strategického rozmýšľania a to, že mu obuli mäkké gumy sa ukázalo ako strategické rozhodnutie, aj keď to chvíľu vyzeralo, že Lewis tam niečo zajazdí, ale neudialo sa. Also, can I just say, Daniel Ricciardo's strategy this weekend, how good was that? Yeah. No one thought that would be the case, and where did he come from? Amazing. Let's remember Tsunoda, yeah? Oh, yeah. Áno, Ricciardová stratégia bola výborná, áno, ale chudáka Yuki ho tam nemusel odstreliť. Poďme na ďalšiu vašu otázočku. Fanúšik Artona Senu, krásny sveter. Výborná otázka. Áno, ideš na to. Takže začiatky. Good question. So it was always my dream to become a part of a Formula One team, and actually my dream was to be part of a pit stop. That was what I dreamt of as a child. So the way I got there was I studied at college to do motor vehicle engineering, so mechanical engineering. But then I just volunteered on every weekend, every school holiday to sweep the garage floor or make tea for small racing teams, not Formula One teams, but tiny, small teams. And that got me to racetracks. That got me into a pit lane. And I loved it, and I started to meet people. And I continued all the way through just volunteering, never being paid, but just going there to meet all these people. And as you move through and get older, those same people that I'd met right at the beginning, they'd moved up through the motor racing ladder. And as I moved up, I reconnected with those people, and they helped me on, and I knew people at various teams. But all the way through, I was writing letters to every single Formula One team. And every week, I got a letter back saying, no, thank you. Every week. And I have a stack of letters like this at home of everybody saying no, and I've kept them. I show them to my children now to say, never stop, never give up. And that was it. I never gave up. I kept writing to the Formula One teams, and after years and years of me gaining experience in the background,
eventually McLaren caved in and gave me an opportunity. But it was never giving up that really got me there. Takže môjim snom vždy bolo pracovať pre Formulu 1 a samozrejme môjim najväčším snom bolo pracovať v pitstope od úplne maličkého decka. Ja som vyštudoval strojarinu so zameraním na auta a mechaniku, ale moja ako keby kariéra alebo práca pri autách sa začala ako dobrovoľník. Ja som každý víkend a všetky prázdniny trávil na okruhoch. Neboli to okruhy Formule 1, boli to okruhy nejakých miestnych pretekov, automoto, ale ja som zametal dlášku, varil som čaj, robil som všetko, čo bolo treba a hlavne som spoznal veľmi veľa ľudí. Takže potom neskôr, keď som pokračoval ďalej v tejto mojej aktivite, tak som poznal stále viacej a viacej ľudí a ako títo ľudia rástli v tej hierarchii toho motošportu, tak ja som v podstate rástol s nimi, lebo oni ma poznali a pomohli mi získať ďalšie miesto, ďalšiu pozíciu, ďalší nejaký platený job. Ale hlavne je jedna vec, ktorú som robil a neprestal som ju robiť a to je, že som každý týždeň písal listy rôznym tímom F1, že či ma nezoberú ako mechanika. A tie listy, ktoré sa mi každý týždeň vracali zamietavé s odpoveďou nie ďakujeme, tak tie mám doma odložené. A dneska ich ukazujem svojim deťom, aby som im prizvukoval, že sa nikdy nesmieš vzdať. Že keď máš sen, tak musíš za ním ísť, lebo pozri sa, kde som ja teraz, pracoval som pre McLaren a tu sú všetky tie listy, ktoré ma predtým odmietli. Toto je úplne krásna myšlienka. A na Margo ešte dvoch doplňujúcich otázok. Mark to perfektne popísal, situáciu na Hungaroringu práve v tej knihe, polka kapitoly a takisto aj situáciu z 2007. Skúsim premostiť. Poďme porovnať finále šampionátu 2007 a 2021 Abu Dhabi. Z pohľadu mechanika, tímu, víťazného a porazeného. Okay, so in 2007, McLaren, my team, we went to it was a very difficult year, and this is in the book. There's a lot of stories about 2007 in the book. But we got to the final race of that year with both of our drivers, Lewis Hamilton and Fernando Alonso, almost certainly were going to become, one of them would be winning the World Championship. And yet, at the end of that Sunday night, neither of our drivers had won, and Kimi Räikkönen had come from behind in a Ferrari and won the championship by 1 point. So that's really difficult and so heartbreaking, disappointing, because you put so much into winning a championship. It's an indescribably difficult thing to achieve. And in that, it came down to that one moment at the end. And I guess 2021 was kind of the same. Wait. Bude to trochu napínavejšie. Takže v 2007 mal McLaren veľmi ťažký rok. Veľa o tom píšem v mojej knižke. Išlo o poslednú súťaž v tej sezóne. Mali sme Alonsa a Hamiltona a boli sme si istí, že jeden z nich bude šampión. Ale nakoniec to celé dopadlo úplne inak. Vyhral Kimi o 1 bod. Všetkým nám to zlomilo srdce. Bolo to obrovské neopísateľné sklamanie a ten jeden okamih vlastne rozhodol všetko. But 2021, there are a lot of similarities because, of course, we saw it all unfold in the closing moments. And again, it was heartbreaking for one side. And I see you two brothers here. It must have been really happy for you, but really unhappy for you, right? And parents also. Yeah. Yeah, okay. So, you know, if you're a Lewis Hamilton fan or if you're Lewis Hamilton, that's so disappointing. It's heartbreaking for the whole team and for all the fans. But on the other side, it's the biggest emotion you can get. But the important thing to say is that everybody, especially last year, focused on that closing moment of the 2021 season as being the big... that was why it was decided that way. It isn't ever down to one moment. It's down to the entire season. And there are so many, and it was the same in 2007, there are so many moments along that season where things could have gone differently. A little mistake or a little, a slight difference in a race strategy, or so many moments you can point to. And it was the same last year. There are so many times or moments in races where Lewis Hamilton could have done something differently and won that championship, or it could have gone the other way. So it's never down to one moment. It's always a sort of long push over the course of almost a year. And that's what also makes it so disappointing when after all of that effort, it doesn't come off. Or, of course, on the flip side, how amazing it feels, and I was fortunate enough to see that in 2008, a year later, how amazing it feels when it does go your way.
Medzi 2007 a 2021 je naozaj veľa podobností. Ľudia sa veľmi, veľmi nafokusovali na to, že prečo to rozhodnutie v 2021 bolo také, ako bolo. Ale ja musím povedať, že napriek tomu, že sa to tak zdá, nikdy to nie je o tom jednom okamihu. Vždycky treba sa pozerať na celú sezónu, treba sa pozerať, ako jazdili, kde sa udiali malé chyby, alebo kde sme sa im vyhli, kde sme mali vymysleť inú stratégiu a nevymysleli sme si. Je to celý ten šampionát, naozaj to nikdy nie je ten jeden okamih, aj keď to tak spätne môže vyzerať. A áno, prináša to obrovské sklamanie, ako toto pre mladého muža v prvom rade, ale na druhej strane pre toho, kto zvíťazí, o to väčšia radosť. Keď fandíte tomu víťazovi, tak tá emócia je proste neprekonateľná. Poďme ešte dve otázočky, lebo už Marka tiež aj svrbí ruka na podpisovanie. Mladý pán. Otázka ohľadom Daniela Ricciarda a že či má šancu udržať sa ešte v F1. It's a difficult one. Daniel Ricciardo hasn't forgotten how to be a fast racing driver. That doesn't happen. It's a combination of every racing driver has a certain style of driving and every racing car has a set of characteristics to get the best out of it. So they all behave in slightly different ways. And occasionally you get a great racing driver with a car that doesn't suit their style and things don't work. And yes, some drivers are able to adapt their style to work with the car, some aren't. And Daniel with McLaren, it just hasn't been able to work. But I firmly believe that if Daniel's placed back with a car that suits his style, then it'll work fine. And I think he's still a great racing driver. So I'd be really disappointed if we don't see Daniel Ricciardo back in a Formula One car again, because I think he's given us some great moments, some really entertaining moments. He's one of the most entertaining drivers, I think. And if we don't see him back in the sport, I think the sport will be a poorer place for it. Ja si myslím, že Daniel nezabudol, ako rýchlo jazdiť, lebo to sa nedá. Už keď to raz vieš, tak to nezabudneš. A je rýchly, má svoj štýl jazdy, ale má aj auto, ktoré má ako keby svoj charakter, že každé to auto je nejak postavené. A niekedy sa to auto s tým jazdcom ako keby nezhodnú, že oni si nesadnú. Čiže niekedy sa ten jazdec prispôsobí tomu autu. Zdá sa, že Daniel sa svojmu autu neprispôsobil, ale ja si myslím, že ak by mu dali lepšie auto, tak by jazdil úplne geniálne, lebo on je jeden skvelý jazdec. Je hrozne zábavný, veľa tých zábavných okamihov, ktoré sme videli posledné sezóny, sú vďaka nemu. A keby už ďalej nebol jazdcom Formuly 1, tak tento šport by bol veľmi ochudobnený, keby on odišiel. Na gride máme pomerne veľa mladých, veľmi talentovaných jazdcov. Max, Charles, Leclerc, Lando Norris, George Russell, Lance Stroll. OK. Latifi je starý chrenuš. Ktorému z týchto mladých chalanov by si lebo všetci sú rozdielni charakterovo. Ktorému z nich by si chcel robiť hlavného mechanika? I love Lando Norris. I think he's a brilliant character, and I still have, you know, so many friends at McLaren, and they all speak so highly of him. So I think he's a really interesting guy. I don't know if you ever saw the pictures where he was helping his mechanics to take the car apart at the end of a night. Kimi never did that. So I would love to work with somebody who's willing to do that. But I think you're right, there's some great young talent coming through, and even Oscar Piastri, who joins next year, is really exciting because we haven't seen him yet in a Formula One car, and yet all of his results have been so good. So I think he's one of the most highly anticipated drivers to come into the sport for quite a long time. So I'm really excited about that. So I think if I could choose, maybe Lando, but I'm really excited. I think the future of Formula One is in really good hands with the next generation of drivers coming through. Ja milujem Landa, myslím si, že je to skvelý jazdec a moji priatelia, ktorí ešte stále pracujú v McLarene, ho neuveriteľne chvália. Neviem, či ste videli fotky, kde Lando na konci závodu pomáha svojim mechanikom rozobrať auto. Musím povedať, že takéhoto jazdca by som veľmi chcel mať. Kimi nám nikdy nepomáhal nič rozoberať. Ale je tam kopec mladých talentov, ktoré majú pred sebou svetlú budúcnosť. Podľa mňa jedným z nich je určite Oscar Piastri,
ktorý mal skvelé výsledky, ešte sme ho vo Formule 1 nevideli, ale očakávania na ňo sú nastavené veľmi, veľmi vysoko a myslím si, že F1 má pred sebou veľmi svetlú budúcnosť s týmito všetkými mladými talentami. Mark, poďme na tvoju budúcnosť. Čakáš na ponuku, ktorá sa neodmieta? Chcel by si ešte pracovať v F1 tíme, alebo už sa pozeráš iným smerom? Do you know, I don't see myself ever going back to do the same job as I did, because I did it for 10 years. I loved it. I loved every single moment of it, but I've done it. And what I'm really lucky is that since spending those 10 years at McLaren in the pit lane, I've now spent, another 15 years in a completely different career in this media role that I have today, but still connected to Formula One. I still get to go to some races. I still see all my friends in the pit lane. So I love what I do now just as much. And I never thought I would be able to say that. So I can't see me going back, but you never say never. But the future, I've got another book that I'm writing right now. So that's going to take up some time. I'm working on a TV show called Wheeler Dealers. Kto pozerá Wheeler Dealers? Anybody watch that? Oh, thank you, yeah. So this is a car show, which you clearly have here, but it goes all over the world. So I'm still making that, so that's taking up a lot of time. I've got a podcast that I love doing. I really appreciate the people that listen to that. So lots of different things. And that, I think, is something that I'm very grateful to have. So I can't see me immediately going all the way back into Formula One, because it's an enormous commitment. Neviem si predstaviť, že by som sa vrátil k rovnakému jobu, aký som robil v minulosti. Bol som 10 rokov v McLarene a miloval som každý okamih, ale napriek tomu si dneska neviem predstaviť, že by som sa vrátil, že by som dvakrát vkročil do tej istej rieky. Ja už mám 15 rokov inú kariéru. Je síce napojená na F1, ale je v médiách. Je to svet F1, stretávam tam svojich starých priateľov, ale milujem to, čo robím, pretože mám svoj vlastný podcast, píšem druhú knihu, robím televíznu reláciu Wheeler Dealers, ktorá chodí na Discovery Channel. Mám podcast, ktorý má veľmi dobrú odozvu. Takže síce nikdy nehovor nikdy, ale momentálne nevidím svoju budúcnosť v tom, že by som sa znova vrátil ako mechanik do tímu F1. No však bodaj by, však potom by dobré knihy nevychádzali, takže je to fajn. Posledná otázka z pléna. Well, Formula One's growing, isn't it? It's getting bigger and bigger. We see that. I mean, the fact that you're all here today is a sign of how big Formula One's getting. And it's growing all over the world. And I think an 11th team, I think the people at Formula One would love to see that. It's not quite as easy because there are some difficulties around some racetracks. That's quite difficult to fit another team into the garages, some places. And we have such big cars now in Formula One. They're enormous. That another two on the grid actually, may present some problems. But I'm all for bringing another team in if it's going to add to the sport. So if it's going to be another big team, a manufacturer team that's going to create more competition, I'm all for making that happen. So I think the sport is open to things like that if it's the right team. But it has to be the right team. If it's just another team who pops up and then disappears within, a year or two, that's not good for the sport. But if it's a big team, if it's a manufacturer who wants to get involved, then let's welcome them in, I say. F1 rastie. Myslím si, že najlepším dôkazom toho, aký populárny je ten šport, je aj to, koľko ľudí prišlo dneska sem. F1 je populárna všade vo svete a ja si myslím, že 11. tým by bol fajn. Že F1 ako koncept by si želal, aby rástol ďalej, aby sa pridal ďalší tým. Musím povedať, že niektoré okruhy nemajú celkom ten priestor, aby vytvorili ďalšiu garáž, lebo tie auta, ktoré dneska máme, sú obrovské. Neviem, ako by to vyzeralo na štarte, bolo by tam asi dosť husto. Ale ak by to bol naozajstný, že výrobca aut, niekto, kto by prišiel tak, že nevypadne po sezóne, že je to niekto, kto príde a má ten commitment, že chce zostať, podľa mňa by to bolo fantastické. Ja si myslím, že 11. tým by bol veľmi dobrým prírastkom, príspevkom do F1. Nevieme ani opísať tú vďaku, že si prišiel takto medzi nás. Potešiť slovenských, ale aj českých formulových fanúšikov. Prišiel si už včera, môžem prezradiť, priniesol si so sebou perfektné anglické počasie.
Lialo celý deň. Aj si pozrel Bratislavu, počul som, že si ochutnal dokonca brinzové halušky. Tak povedz pravdu. Ako chutili? Yeah, do you know, I liked it. I had the, what's the cheese thing that you have? Brinza, môj zlatý. Brinza. Right. Yeah. And the beer. I like the beer. Yeah. Áno, čiže je to pravda. Mal som brinzové halušky, chutili mi veľmi ten sír, čiže brinza je fantastická a mal som aj pivo včera večer slovenské. A prvýkrát na Slovensku? Vlastne nikdy si tu asi nebol ešte. Yeah, it is, yeah. Yeah, I've liked it. It's a lovely city. I've already met some lovely people and I know that I've got an afternoon of meeting many of you today. So I really appreciate it. And what's amazed me is this is a small country and you have no Formula One driver, you have no Formula One circuit, and yet just look at what you've all done today. So that's amazing and I'm really grateful. So thank you. Dámy a páni, Mark Priestley! Thank you. Opäť raz sa zmôžem iba na jediné. To čo bolo? Okay, to čo bolo, Mark? Ready? To čo bolo? Mark, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, za tvoje úžasné myšlienky, za to, že si prišiel na Slovensko. Predpokladám, že o rok, o dva sa vidíme znovu pri prezentácii ďalšej knihy. Čaká nás okrem ešte podpisovania tisícov knižiek jedna základná, zásadná vec. Selfie. Yeah. Musíme si urobiť selfie s touto úžasnou partičkou, ale zahúčime, dobre? Let's start with us and I'll get everybody in, all right? So everybody wave as it comes around, all right? Ja to odpálim, neboj. Okay, here we go. Nechaj to na mňa, kámo. Here we go. Right. To čo bolo? Thank you all so much. Thank you. Amazing. Obrovská vďaka Panta Rhei, obrovská vďaka vydavateľstvu Mamáš za preklady fantastických formulových kníh, takisto Tímy Partners, Ikaru, všetkým vydavateľom, kníhkupcom, ktorí sa rozhodli venovať priestor knižkám, čo je v jednotke, čo je absolútna fantázia a veľmi sa z toho tešíme a špeciálne Markovi Priestleymu, že prišiel medzi nás. Ďakujeme za vašu trpezlivosť, nikam neodchádzame, pekne to tu zorganizujeme, z tejto strany vás asi poprosím prichádzať. And a big thank you to Saskia. Sasha, amazing job. Thank you. I'm sorry.